sisters, our enjoyment is really enjoyable. Mga karaan at ato ang pagkalulos, lagi mapagiging lalo. Because we are speaking about the preparation of the bride. Tungkol kay nagdisco ka kalabot sa pagkakandang sa iyang pangasahunod. If you are going to prepare the bride, Kung buong mo magandang sa pangasahunod, what will be your feeling? ang sabay inyong patiyon. As if we are not happy. Hindi mo balik tayo? Are you happy? Balik tayo mo? We need to be happy because we are preparing the bride of Christ. Balik tayo kita kay nagandang ka sa inyong na pangasunod ni Kristo. Okay. You know, whenever I join a wedding meeting, Sa diyang mga ko sa kasal, you cannot see someone there who are sumalo. wala ko nakita na nagbuko. Everyone who attended that kind of wedding was full of joy. Ang kasal puno sa kalipay. Seldom you can see a wedding that all the attendants are crying. Kamay kayo itong makita na naikasal na naginap. Maybe there are some, Siguro, ibang kasal, the shotgun wedding. shotgun na kasal. But we are not doing that. Apan ini atong ibuhaton. What we are preparing is the bride for the Lamb. Atong patuladang alang sa pangasunod sa Kordero. So we need to be prepared. Pinaglang ta mangandam. Brothers and sisters, we are all part of the bride. Mga balaan, bahid ta sa pangasunod. So if we are part of the bride, we need to beautify ourselves. Kung bahid ta sa pangasunod, pinaglang tang magpatahog sa atong pagalingon. Okay, let's read the title of our agreement. Atong basahon ang uluhan sa ato ang pagpayulos. The preparation of the bride. Ang pagtukod sa pangasunod. So brothers and sisters, we can see here Mga balaan, makita nato, that the Bible is Romans. ang Biblia sa Romans. In the most pure and most holy sense of the universal purpose. Sa Most pure and most holy. putli o ganaan Of the universal purpose. sa libasanong magdiayon. God in Christ is the bridegroom, Si Kristo diyan pangasunod, and God's people as the redeemed people as the bride. ang iyang mga tinubos na katawan o iyang pangasunod. This is the goal of the Lord's recovery. Amo kini ang tuyo sa kayuli. What is the goal of the Lord's recovery? Isa ba ang tuyo sa kayuli? The preparation of the bride. Ang pagpangandam sa iyang pangasunod. So brothers and sisters, it was very clear to us that what the Lord is doing today is the preparation of the bride. Tinawag kayo mga balaan na gibuhat sa Ginoo mo ang pagpangandam sa iyang pangasunod. So as believers in Christ, the Lord does not want us to become a religious Christian. Ingon nga mga magtotoo ni Kristo, dili nga buot nga mga mahimutang relihiyoso nga mga Kristohano. He wants us to become a romantic Christian. Buot nga nga mahimutang mga romantiko mga Kristohano. That's why whenever we come to the meeting, O na nga mo-appear ka sa panagkatilo, we need to be romantic. mahimutang romantiko. Not to be romantic in a physical way, Dili sa romantiko sa pisikal na dinsaktan o pagod. but in the divine and mystical way. Akan sa mistiko dinsaktan. As we can see in the book of Song of Songs says, Makita sa basahon sa song sa awit, it says that let him kiss me with the kisses of his mouth. halukan ako ang iyang mga baba. So we need to kiss the Lord. Kaya ito halukan ang gabil. How can we kiss the Lord? Kung sa ba ito halukan ang gabil sa Ginoo? We can kiss him in His Word. Ato sa mahalok, tinabi sa pulo.
the more we dive into the Word of God, alagang muduol ka sa pulong sa Diyos, the more we experience the love of God in alagang us. masinati ang gugma sa Diyos. So, brothers and sisters, we need to love the Lord more. Mga dalaan ni gugmaon, tinato sa labihan ang Diyos. Now we come to our message, Matuta sa atong mensahe, the building of the bride. ang pagtukod sa pangasawanon. What kind of preparation do we need to prepare the bride? Unsa bang pagpangandam ang ato ang apat sa pagpangandam sa pangasawanon? How do we prepare the bride? Unsa ba pagpangandam ang pangasawanon? Before there is the preparation of the bride, there must be the building. Sa una pa, ang preparation sa pangasawanon, aduna pa yung pagtukod. Seldom we can hear the word building the bride. Gamay rin tama kadungog kung kini pagtukod sa pangasawanon. Most of the time, we can hear building of the church, Kalabanan daron nato, Building of the sa heart. pagtukod sa iglesia, sa altar, building of the temple, sa templo, but you cannot hear about the word building the bride. apan wala mo kadungog kalabot sa pagtukod sa pangasawanon. So, if we are going to look at the whole Bible, Kung mo lantaw ni Buk Biblia, there are building that is happening. na ay pagtukod nga nakitabo. First, we can see the building word of God in the book of Genesis chapter 2 verse 20. Makita nato sa basahon sa Genesis chapter 2, ang kalabot sa pagtukod. Then, there is also the building of the ark, Kung ano na yung pagtukod sa arka, the ark of Noah. sa arka ni Noe. There is also the building of the tabernacle in the wilderness. Ang pagtukod sa tabernakulo sa Kaminawan, And in the book of Exodus, there is the building of the temple. o sa basahon sa Exodus na ay pagtukod sa templo. And even in the New Testament, we can see the word building there. Bisa naman sa Bagong Tugon, makita nato ang pulong ang pagtukod. In John 1:14, the Lord said, He tabernacled among us. Sa John 1, unang pato, nagtabernakulo siya, kaliwanag na nato. Tabernacle is a building. Ang tabernakulo, pagtukod. Christ became the tabernacle. Si Kristo na himong tabernakulo nato. But this tabernacle is not a closed tabernacle, but an imperishable tabernacle. Kini tabernakulo, binisirado apan akasudlan na tabernakulo. And in John chapter 2, it says, the Lord said, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Sa Juan 2, kung aning templo, kung sa katulukan daw ako ni Kapuro. And the consummation of this building is in the New Jerusalem. Ang kahipitan niling pagtukod na ang bagong Jerusalem. So, brothers and sisters, we can see here that the building is the central matter in the entire Bible. Makita na to ang pagtukod mo ang sentro sa libong Biblia. That's why the enemy Satan hate this kind of building. Kauna nga sa Satanas, yan, nasuko sa kalabot niling pagtukod. But praise the Lord is victorious. Salamat sa Ginoo, ang Ginoo kadaugon. His work cannot be frustrated by Satan. Ang iyang buhat, hindi ma-frustrate si Satanas. So, we will go back to the first Roman numerals. Matuta sa unang Roman numerals. The building of God is the central matter in the entire Bible. Ang pagtukod sa Diyos mga sentrong buntag sa libong Biblia. The bride of Christ is the building of the triune God. Ang pangasunod ni Kristo mao ang pagtukod sa tulusang Diyos. Jehovah God built the rib which he had taken from the man into a woman. Ang gusok na gikuha ni Jehovah nga Diyos gikan sa tao gitukod niya, kumabayi, And brought her to the man. idala niya ngadto sa lalaki. In Genesis chapter 2 verse 22, we can see 4 things here. Sa Genesis 2:22 makita nato ang upat ka butang. Jehovah, Si Jehovah, man, ang tao, woman, ang babae, and the ribs. ang gusok. Jehovah God is the Father. Si
si Jehovah mao ang Diyos Amahan. Man is the incarnated Christ. Ang tao mao ang nagpakatao, si Kristo nga nagpakatao. And the rib is the unbreakable life. Unbreakable life, which signifies the Spirit. Ang busok mao ang dili ma-destroy na kinabuhi na naglagway sa Espiritu. And the woman is the bride. O ang babae mao ang pangasawnon. So it's very clear here that Genesis chapter 2, verse 20 speaks of the building of the bride. And this building is the building of the triune God. Makita nato sa Genesis 22, ang kalabot sa pagtukod, o kining pagtukod ang pagtukod sa turusang Diyos. It also worth mentioning about the word in Genesis chapter 1, verse 27. Census verse 21, There is the word there, created. ang ginagam. And in verse 27, there was the word form. Sa verse 2, ang ay verse 2 nga nakurma o nahulma. And in Genesis 2:22, there is the word Sa 22, built. ang ay kulong na pagtukod. What is the meaning of created? Sa may kasabot sa ginagam. To create is to produce something out of nothing. Ang kulong na ginagam, kasabot na nagbitan sa pagtanugwa. And to form is to make something out of nothing. Ang paghulma o ang pagbuhat sa bikan na anong udana. And the word built is from the rib, which has something to do with life. Ang pagtukod na mawang gusok ay naging kalabutan sa kinabuhi. And the rib signifies the indestructible and unshakable life of the resurrected Christ. Ang gusok naglagay sa dili na kadakot na kinabuhi na naglagay ng Kristo. So we can see here that Genesis 2 verse 22 shows us the building of the triune God. Sa Genesis 22, makita nato ang pagtukod sa turusang Diyos. Amen. So this is what the Lord is doing today. Mapili ang buhat sa Diyos karon. No building, no bride. Walay pagtukod, walay pangasaunon. No bride, Christ will not come back to So us. walay pangasaunon, dili mo balik si Kristo sa ikalmang higayon. That's why in this message, Ang ining mensahe, we can see three main burdens. makita nato ang tulong ka buwan. First, concerning life. Una, pagkalabutan sa kinabuhi. Second, love. Dalawa, bugma. And third is the rib that comes out of Adam. Ang ikatulong mo ang gusok ka ni Lugwa, likan ni Adan. You know, life, only life can bring in building. Ang kinabuhi lang ang magpadagat sa pagtukod. Only the rib out of Adam can build Eve. Ang gusok lang ang makapatukod ni Nabi Adan, ang makapatukod ni Iba. That's why the Bible, the central book of the Bible is the mother of building. Muna ang sentro mo na sa Biblia ay nakong kalabutan sa pagtukod. Then love. Bugma. Love builds up. Ang bugma, makapatukod. Knowledge pops up. Ang kahibalo, makapabulog. Then in Ephesians 4:16 says there that the body builds up in love. Sa Kristo 4:6, ang lawas natutod sa bugma. Amen. And so we can see here Makita nato diri, the third burden is concerning the ang rib. patulong luwan kalabot sa gusok. Only what comes out of Adam can be called Eve. Gikan lang ni Adan ang matawag nato si Iba. The rib was taken out of Adam and only that can build Eve. Ang gusok na gikan ni Adan, ang lang makapatukod ni Iba. In the same way, Sama nga paagi, the church also built up out of Christ. ang iglesia natutod gikan ni Kristo. Anything that is out of Christ
part of the church. Kanang butang walay kabutan ni Kristo, dili bahin sa iglesia. So brothers and sisters, we need to see the building first. Mga bilangan, makita din nato ang pagtukod. In letter A, it says here that the entire Bible may be likened to a building manual. Ang natin sa Tibong Biblia, sa gamay basahon, isip niya sa pagtukod. The revelation concerning the Garden of Eden as the beginning of the divine revelation in the Holy Scriptures. Ang ipanayag bahin sa tanaman sa Eden, sa sinuganan, sa Diyos nung pinayag sa balaang kasulatan. And the revelation concerning the New Jerusalem Kung ang ipanayag bahin sa Bagong Jerusalem, as the ending of the divine revelation in the Holy Scriptures nga katapusan sa Diyos nung pinayag sa balaang kasulatan. reflect each other. Nagpasong baliktay sa usag-usa. So if you are going to look up Genesis 1 and 2, Kung mabalik ka sa Genesis 1, 2, there is we can see there the materials for this building. makita nato ang mga materialis alang sa pagtukod. In Genesis chapter 2, that is the tree of life. Sa Genesis 2, adunay kahoy sa kinabuhi. There is also the river of water flow. Aduna say suba sa nanagagay. And there is also the minerals, the stones. Aduna sa mga habilin, mga bato. But at the end of the book of the Bible, Kung sa katapusan sa Biblia, we can see here makita nato the tree of life and the river of water flow. ang kahoy sa kinabuhi na sa pilit sa suba sa kinabuhi. But the picture in the Old Testament, in the book of Genesis, that building was not yet completed. Ang likewise sa basahon sa Genesis, wala pa na kumpleto. But in the book of Revelation, At sa basahon sa pinadaya, it was already a finished product. nahuman na. Finish na produkto na. The building was completed. Nahuman na ang pagtukod. So we can see here Makita na rin dire, the building work of God is ang pagtukod sa Diyos, very important. alabihan ka importante. So in this message, Ang hindi na mensahe, there are three Roman numerals. dunay tulog ka Roman numeral. Roman numeral 1 speaks about the building work of God. Ang Roman numeral 1 na gusto kilabot sa pagtukod sa Diyos. Roman numeral 2 speaks about the way how to carry out this building. Ang Roman numeral 2 na gusto sa paagi o sa wanato i-carry out ang pagtukod. Then Roman numeral 3 speaks a picture of the building. Ang Roman numeral 2 na gusto kilabot sa mudagway sa pagtukod. So brothers and sisters, Mga bilaan, we need to become a part of this building. himong kita mga bahin ng pagtukod. Because Hebrews 11:10 says, Sa the Hebrews maker and architect is just God himself. Sa Hebrews 11, ang magbubuhat, mao ang magbubuhat nako, mao ang akwang nalito. The architect. Ang architect mao si Kristo, ang Diyos. So this building is very unique Aking pagtukod ay unique kayo, talagsaon. because it is God himself who is the one doing it. Tungod kay ang Diyos mismo ang nagbuhat niini. He is the architect and maker of this building. Siya ang arkitektura o igbuhat niini nga pagtukod. But if you want to know the blueprint of this building, Mabuot nato makita ang disenyo niini pagtukod. we need to go back to the book of Genesis. Mubalik ka sa basahon sa Genesis Kapitulo 1. And this building, the picture of this building is in the book of Revelation 21 verse 8. Ang gunagawa ni pagtukod sa Revelation at chapter 21 o 22. Amen. So today, Karon, we are preparing this bride nananamtan ini pangasaulon. because the Lord said in the book of John, Ang Ginoo naging sa basahon sa Juan, in John 1:20, he says, He is not only our Savior, sa Juan 1:22, dili lang siya atong manluwas. He is the Lamb of God who take away the sin of the world. Siya ang kordero sa Diyos nga
nagkuha sa sala sa kanang katawan. But in John chapter 3 verse 29, Sa Juan 3:29, he is also the bridegroom. siya ang pamanunod. He who has the bride is the bridegroom. Ang adunay pangasulon, mao ang pamanunod. And in the book of Revelation, Sa basahon sa pinagayat, in chapter 19 verse 7, sa Kapitulo 9, Versículo 7, he said, 19, let us rejoice and exult, magkalipay kung magpugyaw ka, and let us give glory to him, kung timayaon siya, for the marriage of the Lamb has come, kay nabot na ang kasal sa Kordero, and his wife has made herself ready. nakaandam na iyang kagalingon sa iyang asawa. So brothers and sisters, Mga balaan, mga igsoon, the Lord is waiting for the bride. ang Ginoo nagulak sa pangasawanon. But this bride is not yet ready. Apan ang pangasawanon wala pa naandam. So we need to be prepared today. Karon mananggap ka, We need karon to become the overcomers of today, mahimo kang mananamog sa panahon karon. so that we may be prepared as the bride of Christ. Aron mahimo kang pangasawanon ni Kristo. Only this bride Ini nga pangasawanon can fulfill the two aspects of God's purpose. ang makapatuman sa duha ka aspekto sa Diyo sa Dios. That is to represent and express God. Mao ang makapresente o makatanayak sa Dios. That's why we, the believers today, Kita mga magtuto karon, we need to enter into a love relationship with God. musunod ta sa pakigrelasyon sa Dios. Receive His life, Magawat silang kinabuhi, just as He received the life of Adam, sama ni Iba na igawat sa kinabuhi ni Adam, that we may become one with God and make Him one with us. aron masama kaniya o mausa kaniya. And in Roman numeral 2, we can see here the way. Sa Roman numeral 2, kita ang paagi. The way is just love. Ang paagi mao ang gugma. From letter A to E, we can see here the personal aspect of our love toward the Lord. Ang gikan sa A o E, makita nato ang personal nga gugma nga sa Dios. Then F to I is our corporate love. J is a corporate love. Sa F to I mao ang inusang gugma. So, in order to carry out the building work of God, Aron matuman ang buhat sa pagtukod, we need to have this kind of love. lagi tayo sama ni ini nga gugma. Only love can build us up together. Biya lang sa gugma matukod ta sa matag usa. But this love is not our natural love. Apan kini gugmaha dili kini ikat sa atong kagalingon. Because our natural love Ang natural. is as an end. Ang ato ang pagulong gugma adunay katapusan. We need to have the love of this God. Kinahanglan adunay tay gugma sa Dios. In Jeremiah 31:3 it says, Sa Jeremiah 31, we need, I have loved thee with an eternal or everlasting love. nagugma ko sa walay katapusang gugma. That's why today, this is the leading of the brothers today. Karon mao kini ang living sa mga igsoon We karon. need to be filled with this love Mapuno ta sa gugma. so that we can love one another. Aron igugma ta sa mga usa. We can love the saints Mahigugma ta sa mga balaan and we can love the brothers and sisters. o mahigugma ta sa mga igsoon. And we love because He first loves us. Mahigugma ta tungod kay mahigugma siya una kanato. Amen. So, our natural love must be put on the cross. Ang ato ang natural na pagtigugma malagsang kita sa krus. We need to be filled with His love Mapuno pinunta ta sa iyang gugma. so that we can love the brothers and sisters. Aron mahigugma nato ang mga balaan. Amen. Then the second aspect in FPJ is the corporate body life. Ang tulungan aspeto sa FPJ ang mga kinurusang kinabuhi sa lawas. Amen.
The body built itself in love. Ang lawas matukod ang diha sa gugma. Only love can build up the body. Ang gugma lang ang makapatukod sa lawas. Because knowledge pop up, Tungod kay ang kahimado makapabuot, but love builds up. apan ang gugma makapatukod. And our brotherly always says to us, love is the most excellent way. Si Nabili, nabinod ka nato, ang gugma mao'y labing maayong paagi. For us to be anything or do anything, Na mahimot ng bisan unsang o makamuhat sa bisan unsa. for the building up of the body of Christ. Aron matukod ang iglesia na organikong lawas ni Kristo. Amen. So brothers and sisters, we need to be filled with His love. Ang mga mapuno kita sa gugma ni Kristo. In our personal life and in our corporate life, Sa atong personal na kinabuhi o sa piniusang kinabuhi, we need to be filled, we need to spend time with the Lord every day. kinahanglan maghahitag panahon matag adlaw sa ni Kristo. This is our problem today. Ang problema karon, Because we do not spend much time with the Lord. kung kay wala kay panahon na magahin diha ni Kristo. We need to be mindful of the things that consume our time. Kinahanglan na mahimutang magunang-naon sa mga palagan nato na mga panahon. One time our brother Samuel spoke to us. Si Brother Samuel, last time namulo, What is the meaning of love? ang sa ba ang tulugan sa tugma. Do you still remember that? Nakahinod mo mga class, What is the meaning of love? ang sa ba ang tulugan sa tugma. Ang tugma o ang panahon. If you spend time with the Lord, Kung maghahitag panahon sa Ginoo, the more you may love Him. alagan ka nga mahigugma niya. Every day we need to tell the Lord, Lord, I love you. Matag adlaw mingon ka sa Ginoo na higugma ko nimo. The more you tell the Lord you love Him, Alagan nga mamingon ka niya, alagan nga mahigugma ka niya. the more you may be full in the Lord, you may be full in love with the Lord. Alagan nga mahulog ka agya ni Kristo. Praise the Lord. We need to spend time more Kailangan nga maghahitag panahon. so that our love may be deepened. Aron mapalandong nato ang atong gugma. So, if we want to spend time with the Lord, Kung butang kahit panahon ni Kristo, we need to do it in a personal way. buhato nato sa personal na paagi. We need to love the Lord in a personal way. Lumao nato si Kristo nga sa personal. We need to have a personal, affectionate relationship with the Lord. Rin na kita'y matatiyon na relasyon na nasa Ginoo. So every morning we need to say to the Lord, Lord, draw me. Pagkaguntak, Ginoo, doon ka na ko. Lord Jesus, I love thee. Ginoo na igugma ko nimo. That in this way, Iling paagi, we may be filled with the love of God. mapuno ka sa gugma sa Diyos. More of His element will be added to us. Sakta mga elemento na ni Kristo na malungan ka nato. We can love the brothers and sisters. Kung may gugma nato ang mga balaan, That in this love, iling paagi, the body may be built up. ang lawas matuko. The verse in 1 John chapter 4 verse 19. We love because He first loved us. Versikulo sa unang buwan 1 John 4:19. at puro 19. Nagumpat ka kay siya una, nagumpat ka. When I was younger, I thought that this verse tells us that I can love the Lord because it is He who first loved me. Kung natanong pa ko, nakayo ko nga, nagumpat ko sa Ginoo kay siya, una man nga nagumpat ako. But the context of this verse At ang sunod, yun yung versikulo, is loving the brothers. o di ang pagigumpat sa mga isuod.
I can love the brothers because He first loved me. Makahimo ko sa pagigugma sa mga igsoon, tungod kay siya ang unang higugma nako. Verse 20 says, if you say, I love God, but you hate the brothers, then you are a liar. Ang versikulo 19, nag-ingon na kung ngayon ka nagugma sa Diyos, apan wala ka may gugma sa mga igsoon, pakakon ka. The way to build the bride is here, right? Is love. Ang kaagi sa pagtukod sa pangasulon, na dinhi, Loving the Lord and loving one another. ay gugma sa Ginoo kung maghigugma sa matag usa. The bride is not an individual bride. Kay kini pangasulon dili ni siya pinagsa. This bride is something corporate. Sabi kabutang na hiusa. It includes all the members of the church. Nagalakip ni sa tanang bahin sa iglesia. That is why we need to love one another. Busa pinahanglan yung manggugma ka sa matag usa. It's so easy to say, I love the brothers and sisters in Oroquieta Sa iyo na tayo binuntangan, higugma ko sa mga igsoon sa Oroquieta. because they're far away. Kaya layo kung sila. But how about loving the brothers and sisters in Zamboanga? Apan kumusta man ang paghigugma sa mga igsoon dinhi sa Zamboanga. In your own districts? Bisan sa inyo ang district, Do you love everyone? nahigugma ka ba sa tanan? Oh, love is the most excellent way. Ang gugma mo'y labing ayong pagi. There can be no building if there is no love. Wala di mahimong pagtukod kung wala'y gugma. Love for God and love for one another. May gugma sa Diyos kung may gugma sa mga igsoon. Ephesians 4:16 says that the body builds itself up in love. Episo 4:16 na ingon na ang lawas magtukod pinagis sa gugma. Then after verse 16, Paul speaks of our daily living. Kung sa versikulo 16, si Pablo nagulong sa inadlaw na adlaw-adlaw na pagkinabuhi. There's one verse in verse 29, Sa versikulo 29, Ephesians 4, sa says, Episo let 4, no corrupt word proceed out of your mouth. wala gidautan nga pulong na magawas sa inyong bapa. We should be careful with our words. Usa magbantay jud ka sa atong pagpamulong. Even one word can build. Another word, just one same word, can also tear down the building. Isa lang kapulong, makadaot o makabungkag sa pagtukod. So how about in our daily lives, in our daily living? Sumalang mas kumusta ka ang atong pagkinabuhi. Do we speak words of grace, or are we speaking these corrupted words? Namulong ka ta sa pulong sa grasya o kaning makadaot na pulong. Sometimes we say something, then that causes the other brother or sister to be stumbled. Sahay, mamulong ka sa usa ka butang, lamoy makadaot na madaot ang usuon. Amen. Verse 31, let all bitterness and anger and wrath and clamor and evil speaking be removed from you. Sa versikulo 21 nag-ingon nga ang tanan na kasuko o kapunot mga dautan na pagpabulong mawala diyan kanimo. Amen. And be kind to one another. O mahimo maayo sa mga usa. Tender-hearted, Malumong, forgiving one another, magpasaylo sa mga usa. even as God in Christ also forgave you. Isang gani ang Diyos na kanya ang Kristo nagpasaylo kanimo. Then that's the last verse of chapter 4. In chapter 5, the first verse says, as children of God, walk in love. Sa versikulo sa kapitulo 5 nag-ingon na mga anak sa Diyos magawi kita diha sa mundo.
So along with loving one another, our brother Paul tells us that we also have to forgive one another. Buwas din pagmaay ka sa matag-usap, magpasayo anay sa Are we willing to love our enemies? bubuot na ka mahigugma sa atong tao. Furthermore, are we willing to forgive them? O musubot ba ta nga magpasayo? If someone offended us, can you still say that I love you? Kung doon ay nakapasido, kanako, kasulti ba ta nga soon, may gugma ko nito. Okay, you may say I love you, but I don't forgive you. Siguro, makaingon ka na may gugma ko nito, pero I can still remember what you said to me last week. kaya nakaingon ko sa iyong gugma, laging sumala. Love does not take account of evil. Ang gugma, wala kay Ephesians 13, right? wala kay utang diha sa pagkabutan. Oh, that's why there's so many problems in the church. Kung sa tani, dala kay problema diha sa Kristiyan. There's not much building Wala kaayo ka po. because of the shortage of love. Kay natulangan ka sa Love is the most excellent way ang gugma mo ilabi maayo pagi. to do anything or to be. What's that said? To be anything or to do anything for the building up of the church. O ilabi maayo pagi nga mahimo kang bisan unsa o makagbuhat o bisan unsa aron matukod ang iglesia. Oh, Lord Jesus. Amen. In 1 Timothy, 2 Timothy 1:7, Sa ikaduhang Timoteo, we are told that we unos have, 7, that God has not given us a spirit of cowardice, right? ang Diyos wala maghatag natong espiritu sa katalaw, But He gave us a spirit of what? Of power, of love, and of sober-mindedness. apan naghatag siya espiritu sa gahom, gugma o pagka-out sa unang. So many times when we speak of the exercise of our spirit, we always think of power. Saay sa diyang magsulti ta nga magbansay sa atong espiritu, kung na tagahom. But without, if we exercise our spirit without love, sometimes our exercise of the spirit will burn the church life in a negative way. Saay kung mag-diskutag magbansay sa espiritu, apan walay gugma, ang atong pagbansay sa espiritu, muli makasunog. Oh, I remember long time ago. Sa nagdoon ko, ganyan to, I was there. I saw it. nakita na ko. The serving brother asked the young sister to write the hymn on the blackboard. Sa ka igsoon, gihanyo ang sa ka-sister na magsulat o alawiton sa sala. But so this sister started writing the hymn out of her memory. Kini na sister, nagsunod og sulat sa himno, gikan sa iyang panglauna. Puro mali. Sa lyrics. Sa iyong ang libra. Oh, this serving brother was so sober and full of power. O kini na igsoon, tinaw tayo siya o puno sa dahon. And he reminded, got mad at this sister in front of others. O nasuko siya, dili na sister. Don't write the lyrics out of memory. Look at this copy. Just follow the copy, right? Ayaw sulat sa himno, sa lawiton, gikan sa imong memorya. Tanawa ang libra diha sa himno. Yeah. Well, I don't know if there was love there. Ako basayod kung dapat igugma. I don't know. But thankfully, that sister until now is still in the church life. Salamat sa Ginoo kay kini sister na pabilid diha sa Kristiyanong kinabuhi. She was not stumbled. Wala siya masilo. Right? So sometimes, on the other end,
when we receive this kind of rebuke or reprimand, So sa kabahin, sa diyang gawato lang yung rebuke. we also need to be filled with love. Kita, mabati sa gato ang gugma. Love is not provoked. Kaya kini naggugma, dili ni siya madaot. Oh, many of us are very easy to be provoked. Ay kadaghanan na ito, dali na tayo madaot. And we tell the brothers, I'm not coming up anymore. Kung ngayon na sa iksulat, di nagugma bumalik. I don't want to serve anymore. Di natumulagan. Oh, shortage of love. Pagkakulang sa gugma. To both parties, short of love. Ang duha, kabahin, kakulangan yun sa gugma. So there can be no building. Busa, wala din pagtukod. Amen. So we all need to exercise our spirit of love. Sa atong yung magsayo ng Espiritu sa gugma. But again, this love is not of ourselves. Apan, kini gugma, dili di ako. God is love. Ang Diyos gugma. Amen. Only He can love everyone. Siya rin ang makahibo sa paggugma sa tanan ng Diyos. This is the way to build the bride. Mori ang pagi sa pagtungod sa pangaso. Now we come to Roman number 3. Sige na sa Roma 3. Roma number 3. Let me read Roman number 3. We can read this all together in English and then in Bisaya. Amen. We need to see that God did in order to produce a counterpart for Himself. Genesis 2 reveals a picture of Christ and His bride in the lives of Adam that we did. In this Roman numeral, we could see the blueprint of the building. Dili makita nato dili nga bahin diya. After God created Adam, Buwan ng Diyos naglalang ang Adam. He saw Adam that he felt that Adam was lonely. Nakita niya nga pasulugpon man si Adam. And that was also a reflection of God's heart. O maputo siya iyang dibati sa iyang kasikasan. God, as the universal husband, is also longing for the bride, a wife. Ang Diyos sa kayong gustuhan ng bana, nagtinguhan din siya o asawa. Amen. God in Himself is not complete. Kaya ang Diyos sa iyong kagalingon, dili siya kumplito. He needs a wife. Dahil kinahanglan siya asawa. This is the story of the entire Bible. Muli ang istorya o kasaysayan sa tibok Biblia. So what happened was, God brought a number of animals to Adam. Mao na ang muli na itabo na ang Diyos, gidala niya ang lain-lain na manalap dito kang Adam. Oh, and Adam started to name them, to give them names. O nagsugod siya ng o hatag kong ngalan sa matag usa ka manalap. Do you think Adam was happy? Apan sa hibo ni Adam, nalipay ba siya? Oh, here's a bird. O dunay landaw, Here is a cattle. o dunay asa, Oh, here's a dog. dunay iro. Man's best friend. Surely you'll be happy with the dog. Nalipay siguro ng iro kay higala man sa tao. But what? Apan, Adam was not happy. Right? apan makasusubo kay si Adam, wa din sa nalipay. So God put Adam into a green sleep. Busa, di pagkatulog si Adam, di pahinanok si Adam. There was sleeping, God took a rib out of Adam. O sa diyang nahinanok siya, gikuha ang usa ka busok. Then from that rib, in verse 20, right?
27. I want to emphasize it. Verse 22, God built the rib which He has taken from Adam into a woman. O sa versikulo 22, gitukod niya ang pusok na gikuha kita kalatan. Amen. Oh, that's the first mention of the word built in the Bible. Mo ni ang unang hitayon nga gihisgutan ang pagtukod So sa it was bukas. something out from Adam. Ang pagtukod doon ay kalabutan sa The Eve was built. nahimong gitukod niya si Ivan. So this is the blueprint of the building of the bride. Usabo niya ang blueprint o giya sa pangasaulon. In order to gain a counterpart, Aron mako niya ang iyahang kapikas, God first had to become a man. ang Diyos kinahanglan mahimo siyang tao. That was the type of God creating Adam. Isa ni siya kahulagway sa iyang paglalang kanaran. Then God needed to put this Adam, which is a type of Christ, into a deep sleep. O nini iyang ipagkahinado si Adam. That signifies Christ's death on the cross. Nagulagway ni siya ni Kristo na binagsan sa krus. A deep sleep for 6 hours. He was there on the cross from 9 a.m. to 3 o'clock in the afternoon. Ang Ginoo nakatulog siya, nahinanok siya, bilang sa alas 9 ngadto sa alas 3 sa hapon. And during that time, a soldier pierced onto his side. O kaya gayuna, gidughang ang iyahang hilig. In John 19 says, what flowed out? Blood and water. Ang sa Juan 19, usay ni Tomas, dugo o tubig. Blood for our redemption. Ang dugo alang sa atong katugsanan. Of course, in Genesis, there's no mention of the word blood. Apan sa Genesis, wala gyud gisbutan ang dugo. At that time, sin has not yet entered into man. Tungod kay yan ang higayon, wala pa may sala na nakasulod sa tao. But by the time in the New Testament, Apan sa bagong tugod, man has a problem of sin. problema na ang tao sa sala. So sin there was for our redemption. And blood was for our redemption. Busa ang dugo kini alang gyud sa atong katugsanan. And the water was a water for. Ang tubig para sa man. The water was for life in our day. Ang tubig, mo ni siya pagpaambit o pinabuhi. Amen. Amen. And that produced the church. O mo ni siya makapalugwag sa Kristiyan. You see, from this blueprint, when we speak of the church, initially we thought that the church is something, is a physical building. Kung mag-isip ko rin ang iglesia, puno na rin na siya na physical. I don't know, but when I was a kid, I always say, I'm going to the church. Dato baka pa ko, kano na ikuningon na mato na ka sa iglesia. On Sunday morning, I'm going to the church. Kanabuntag sa Domingo, mato ka sa iglesia. But I think many of us here have already seen something further. Apan, nagana na to, doon na may dugang pang nakita. The church is not a physical building. Kaya iglesia, dili siya physical na building. The church are the group of believers coming together. Ang iglesia, usa ka grupo sa mga magtotoo. But based on the picture in Genesis chapter 2, Ang yan ang lagway sa kapitulo 2 sa Genesis, Eve came out of Adam. si Eva, gikan yung kanadan. So, if we put Genesis 2 and Ephesians 5 together, O usahan na ito ng Genesis 2 o Genesis 5, the church, strictly speaking, should come out. ang iglesia, gikan yun ng Kristo. Amen. Only those who have been regenerated by His life. Katulad yung gianak na usab, gikan sa iyang kinabuhi. Only those who are living by Christ as life Katulad yung nagkinabuhi, ang Kristo yung na kinabuhi. can be part
of the church. Mahimong iglesia. This is it. This is the blueprint. Muna siya ang biya. Only what comes out of Christ can be part of the bride. Ang lulupa lang, gikan ka Kristo, muna mahimong pangin. Only that which comes out of Christ can be qualified to be the bride of Christ. Ang gikan ka Kristo, muna din mahimong para sa unod. Many times, in our experience, Ang sa atong sinabihan, we do not match him. dili ka mo paun. Right? When the animal was presented to Adam, So mga I mayon am not my match. nag-presentar ka nga dan. O, dili ni siya sama na to. But when Eve came, ano sinabi ni Adam? Kapag sa diyan, lana siya as iba, This is a bone of my bones, and flesh of my flesh. mori siyang bukog sa akong bukog, o sunod sa akong bukog. Many times, we are like animals. Kadagang panahon na mura sama ka sa binandag. Remember in Matthew 16. Ang Matthew 16. Oh, after Peter saw the revelation of Christ in the church, Uman si Pedro nakita sa pinadayag sa Kristong Iglesia, Christ told Peter, I'm going to die. yung si Kristo kang Pedro nga at ko dito ang mamatay. Oh, but Peter, with a good heart. Pag si Pedro sa bayan niya kasi klase, What are you talking about, Lord? kung saan tayo bisbukan? You're dying? Bukay kayo. Don't see such things. Ayaw pag-bisbukan ha? Are you depressed? Subok ba ka? Oh, you better call this hotline to help you. Tawag natin ang time. May this not happen to you, Lord. Kung tagili kayo mo ito, hindi mo binuo. Mas Peter, oh, Sa'yo si Pedro. natural goodness. Natural sa kamay. But what did the Lord, how did the Lord respond? Yung sa pagtupag sa Diyos. Huh? Get behind me, serpent! Pahawa sa tagas. Get behind me, Satan! Pahawa sa tagas. Oh, at that time, Peter did not match the Lord. At kung ikayo na, wala din sa bukit. He was a serpent. Serpente sa tagas. He has a different agenda, a hidden agenda. Doon na siya natagong butang. The serpent knew when the Lord dies, he will also die. Serpente, sa niya namatay, namatay usap. Another example in Luke 9. Saka sakto, limpyo niya sa Lucas, 20. Si John, Si Juan, he saw people casting out demons in the name of Jesus. nakita niya ang mga tao na nagpapahawa o demonyo. So he told the Lord, Lord, I stopped them because they are not with us. Tingnan na siya, Ginoo, ako nahulunod sila kay Dili sila kauban ako. The Lord says, I forbid them. Ako silang dibhan. But the Lord says, if they are not against us, then they are for us. Ngayon na Ginoo, kung dili sila kabagay nato, kauban sila nato. John at that time, he did not match the Lord. He was an animal. Ano nga panahon si Juan, dili siya. What kind of animal? Huh? I don't know. Wala siya ayok. He did not match the Lord. Wala din siya natutuwa sa Ginoo. Then he continued eating. Kung nagkadayo na nato basa, This time is John and James. si Juan o si Santiago. They were in Samaria, Yato sila sa preaching Samaria. the gospel to the Samaritan. Nagsanyaw sa Evangelyo dito sa mga But Samaritan. they would not accept or receive the gospel. Kapag wala sila mo dawat sa Evangelyo, So here comes John again. ano nga po si Juan. You want me, Lord? You want me to pray? To cast out fire of this demon. Ikaw, gusto mo ka na ako magtampo, aron yun ay kalayo
aron subugon nila sa bala. John, you do not know what kind of spirit you are. Huwag ka masayo kung unsang klasiha sa espiritu na You are a dragon. You are not my match. iligod ka mutukwa natin. We can laugh about this account, these true events. So, dahil kanini na itabo, But in our experience, many of us are like this. ang sa ato kasinatian kung sama niya Right? We do not match. hindi ka Sometimes we bring in our natural, our cleverness to the church. ay usahay mo kung dalo na ito ang atong pagka-maayon kaya sa Listen, young people, you are very clever in math, in science, in literature. kaya people, maayon tayo sa math. And when you come to the church, you also use that clever mind to study the Bible. O sa mga tabi sa iglesia, ilan po niya po ninyo ang kanyang ka-bright sa pagbasa sa Biblia. But your cleverness will damage the church. Apan sa inyong pagka-bright, itadaot mo sa iglesia. So I know this brother who has a very good memory. Kung sa kaigsoon na maayo kayo sa iyang memorya. When in memorizing the Bible, he knows the verse and he knows the comma and the period. Sa diyan, i-memorize niya ang Biblia. Bisan ang tuldok o tama, i-memorize niya. And he would like to debate you. O pwede siya mag-debate nito. You ask these questions that all of us will be confused. Magkana siya, o magkana na nagibog. Only he knows the answer. Kaya siya naman ang pagdebate. But no life, no building. At ang walay sinabibig, walay pagtubog. Maybe you are very eloquent. Ngali bahay ka ka mabuti. And you come to the church, you bring that natural eloquence with you. Ngali sa iglesia, balik niyo ang pagkamayong buti, ay mamulong. But is that Christ? Is that of Christ? Apan niya ka na ng Kristo. If not, then that is not qualified to be part of the church. Kung dili na siya mamubahin sa iglesia. Your eloquence needs to be dealt with. Ang iyong pagkamayong buti, tinaglan siya magkatupan. Maybe naturally you are so good, you are so just naturally helpful. Ngali bahay kung ka mag-abang sa upan, People appreciate that. Bukay din. Anything natural Apan, anang butang na natira. can cause damage to the church. Oy, makahilo sa pagbato. Just like our natural love. Sama sa itong natural na buhay. And it says in the outline, the difference is that it is very easy for our natural love to be offended. Sayo na tayo sa itong natural na gugma na masigod ka. It's not Christ. They did not come out of Adam. Dili ito kung Kristo, wala ko mong lubwa, di kang kanan. That's why there are problems in church. Sa doon ay katang problema. And you think, oh, let's see. For example lang kay Orly, Let's see, Brother Orly, siya yung coordinator sa blending control, overall coordinator. Kanagin sa Brother Rory, o siya man ang siya mo din ang coordinator. Why was not the, why did the brothers did not pick me? Wala ko pagpipili. I'm more qualified. Eh, mas wala ko kumayo. I'm longer in the church. Lugay na ito sa iglesia. Kasi Orly, I'm hindi mo qualified. Rory, bangko ko ba siya? Oh, Jesus. Right? That what happens. That's what happens if we serve or we bring our natural abilities in the church. O yan may tabo kung gano'n nga ito ang natural na itong pagkamaayo diya sa iglesia. Now, when the Lord Jesus was on earth, He testified in John 5. Sa diya ang Ginoo din sa yuta sa Juan 5, yan di pang matuod. In John 5:13, the Lord Jesus said,
the Son can do nothing from Himself Ingon siya nga ang anak dili siya makahimo sa iyang pagalingon. except what He sees the Father doing. Gawa sa iyang nakita sa iyang amahan. If this is how the Lord was when He was on earth, how much more should we be like this? Kung muli gibuhat sa Ginoo dinhi siya sa yuta, unsa paghati ka? Men would ask, is this good? Is this right or wrong? Kaya siguro ang mga tao nga maayo ba ni? Or dili maayo? Is this good or evil? Or maayo ba ni o dongkan? But our God would ask, where does this come from? Apa ng Ginoo ngayon siya? Asa na may gigikan? Who is the source? Kinsa may tinugdan ani? Amen. If this is Christ, then praise the Lord, qualified to be the church. Kung kini gikan kang Kristo, mahimo kini iglesia. If this comes out from your own natural ability, Kaya kung gikan ni sa imo ang natural nga then abilidad, that cannot be qualified to be part of the church. dili niya siya mahimong bahin sa iglesia. So here's what our brother Nee says in the book, The Glorious Church. O hindi ko ni Brother Lee sa yung libro, Glorious Church. The first lesson that we need to learn is to discern the source of things. Ang unang butang nga atong katunan, mao gyud ang butang kung diin siya gikan. So let me repeat, only those who are regenerated, only those who are regenerated and live by this life can be part of the life. Katulad yung gianak kong usab o nagkinabuhi, dining kinabuhi ang mayong bahin sa iglesia. Amen. So, what do we need to do now? Kung sa may buhaton nato karon, I just like to re-echo what our brother Ray shared. ako lang balikon di ambi kay Brother Ray. We need to spend time to fellowship with Him in His Word. Kung gugol kita panahon sa pagpangulos sa iyang pulong, And during this time, God will infuse His element into us. kung yan nga higayon ang Diyos, magapaambit siya elemento dinhi kanato. Making us one with Him as His spouse. At di mo kanato ang sa ingon na iyang kapikas. The same as He is in life, nature, and expression. Sama din niya sa kinabuhi, kinaiya o pagpadayan. Spend more time with Christ in His Word. Maggugol yung dugang panahon diya sa iyang pulong. Lastly, we can just, all of us, we can read this, letter H, Roman number 3. Roman number 3. Letter H. We'll end here. Okay? Only, together in this Bisaya, only the which comes out of Christ with His resurrection life, and He is confident as His life. The church is a pure product out of Christ. The church is Christly, resurrectionly, and heavenly. Amen. 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 Because of time, I think we may not have the prophesying now. But we give the time to our brothers and sisters who had a little testimony to share on their experience in the blending in this home. But one thing impressed me, in verse 23.